जय हिंद समस्त को आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे एवं नूतन वर्षर समस्त को शुभेच्छा एवं शुभकामना। प्रभु जगन्नाथ पाखरे एतिकी प्रार्थना जे तुम मानकर सबु स्वप्न एवं आशा को फुलफिल करंतु एवं तुमर चला पथरे सबले फूल वर्षी दिंतु। चलो स्टार्ट करिबा। आज टॉपिक हूँ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ ओडिशा। आम ओडिशा को स्वतंत्र हबारे जो जो स्वाधीनता संग्रामी माने तांकर लहू लुहाण को बलिदान करिसेंती तांको विषय आबे जानिबा। प्रथमे आउचंती हमर नवकृष्ण चौधरी। प्रथमे आउचंती हमर के नवकृष्ण चौधरी। देखो एटी जो इमेज दीजी से इमेज होचंती हमर नवकृष्ण चौधरी, गुड ग्रेट पर्सनालिटी। तांकर जदि हमें डेट ऑफ बर्थ देखिबा, ही वाज बोर्न 23 नवेम्बर 1901 इन खेरसा विलेज नियर कटक। कटकर खेरसा विलेज रे जन्मग्रहण करते नवकृष्ण चौधरी। नवकृष्ण चौधरी बिलंग्स करती जड़े जमीदार फैमिली रू, जमीदारी फैमिली रू बिलंग्स करती किए हमर नवकृष्ण चौधरी। यदि तांको फैमिली मेंबर देखिबा, तांको बापांक ना होजी गोकुलानंद चौधरी, ब्रदर नेम गोपबंधु चौधरी, तांको वाइफ मालती चौधरी जहाँ को आम मालती देवी नाम रे जानी थाऊ। देन आम जदि देखिबा तांकर ओडिशा प्रति कौन कंट्रीब्यूशन थिला बा तांको रोल कौन थिला देखिबा। गोटे ग्रेट पर्सनालिटी। जदि रूल्स देखिबा इन ओडिशा ना, ही सर्वड एज ए चीफ मिनिस्टर इन ओडिशा फ्रॉम 12 मे 1950 टू 19 अक्टोबर 1956। 12 मे 1950 रु 19 अक्टोबर 1956 पर्यंत से एज ए चीफ मिनिस्टर हिसाब से ओडिशा रे सर्व करथिले। ही abolished जमींदारी सिस्टम ग्रांटिंग फार्मर्स डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड। ये जो जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस समय आसला, राइट। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 रे जमींदारी सिस्टम को एस्टाब्लिश करथिले। एवं जमींदारी सिस्टम माने होजी गोटे लोकर बहुत गुड़िए जमी थिबो, से जमी रे चाष करिया पे अलग लोकों को अनुमति दिया जिवो एवं तांको से जे किछि पैसा हिसाब रे दियंती। से जो जमींदारी सिस्टम को ये कौन करथिले, अबोलिश करथिले, प्रोहिबिट करथिले, निषेध करथिले एवं कृषक मानन को डायरेक्ट से जमीर ओनरशिप हिसाब रे दे देथिले। एवं ही इंट्रोड्यूस्ड अंचल शासन फॉर लोकल गवर्नमेंट। अंचल शासन जेटा कहते आम आंचलिक शासन, आंचलिक शासन से इंट्रोड्यूस करथिले आंचलिक शासन फॉर लोकल गवर्नमेंट मानक पई। देन आम जदि देखिबा नेक्स्ट ग्रेट पर्सनालिटी से होचंती हमर मालती देवी, जहाँ को आम मालती देवी चौधरी मध्य कहिताऊ। मालती देवी जदि देखिबा, मालती देवींकर जन्म तिथि केबे ना 26 जुलाई 1904 इन कोलकाता। से कोलकाता रे जन्मग्रहण करथिले। सी इज ऑल्सो नोन एज मालती देवी। जदि तांकर हजबैंड को ना देखिबा नवकृष्ण चौधरी, तांको हजबैंड किए नवकृष्ण चौधरी। तांको फादर नेम होजी, तांको बापा नाम कौन, तांको बापा नाम होजी कुमुदनाथ सेन एवं माता नाम होजी स्नेहलता सेन, राइट। सी एक्टिवली टुक पार्ट इन सल्ट मूवमेंट एट इंचुड़ी एट बालेश्वर। से सल्ट लवण सत्याग्रह इंचुड़ी जो होता सी एक्टिवली माने निज इच्छा रे भाग नहीं। मत कह लवण सत्याग्रह केबे होता इंडिया रे जदि देखिबा, जेबे सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट होता माने आईन अमान्य आंदोलन होता 12 मार्च 1930 रे इंडिया रे, सेतेबेले भी लवण सत्याग्रह होता। सेतेबेले गांधी साबरमती आश्रम रु दांडी पर्यंत जाइतिले। किंतु ओडिशा रे जदि देखिबा 6 एप्रिल 1930 रु आरंभ हुई 12 एप्रिल 1930 पर्यंत जाइए पहुँची कौटी, 12 एप्रिल 1930 पहुँची आमर इंचुडीटारे, राइट। देन जदि देखिबा तांकर आउ कौन प्रमुख रोल थिला ओडिशा रे, वुमेन मानकू तांको प्रोत्साहित करथिले जे लवण सत्याग्रह रे भाग नबा पई। एंड सी अटेंड कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931। 1931 रे सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षतार जे होइथिबा इंडियन नेशनल कांग्रेस रे से भाग नहीं एवं से आरेस्ट हो जाइतिले केबे क्विट इंडिया मूवमेंट समय। क्विट इंडिया मूवमेंट हमर भारत छाड़ आंदोलन समय से आरेस्ट होइतिला। मते पहिलो क्विट इंडिया मूवमेंट केबे होइतिला देखो, जेबे अगस्त ऑफर आइला, अगस्त ऑफर 2 वर्ष पर गांधीजी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करथिले।
ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 8 ଅଗଷ୍ଟ 1940 ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ଆସିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତିବଦଳ 8 ଅଗଷ୍ଟ 1942 ମସିହାରେ ଆମର କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ବମ୍ବେର ଗ୍ୱାଲିୟର ଟାଙ୍କରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଫେମସ୍ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଥିଲା ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ, କର ବା ମର, ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ କେବେ 1998 ମସିହାରେ ସେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଯିଏକି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋର ଗୋଟେ ହିଁ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠିବୁ ତୁ କେତେ ଦିନେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ଆକାଶ ପଡ଼ୁନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଯଦି ଏବାଉଟ୍ ଦେଖିବା, ଏଇ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ, ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ। ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ନିକ୍ନେମ୍ କ'ଣ, ଆର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି, ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଦେଖିନେବ। ଦେନ୍ ସେ 28 ଏପ୍ରିଲ 1848ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି? କଟକରେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ନାଁ ସୌଦାମିନୀ ଦେବୀ। ଆଙ୍କର କୌଣସି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋଲକାତାର 2ଟା ଗାର୍ଲସଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ ବା ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଶୈଳବାଳା ଦାସ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସୁଧାଂଶୁ ସୁବଳ ହାଜରା, ରାଇଟ୍। ଶୈଳବାଳା ଦାସ, ସୁଧାଂଶୁ ସୁବଳ ହଜରା। ହି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର। ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର କୁହାଯାଏ, କୁଳବୃଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଏ, ରାଇଟ୍। ହି ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ବା ରୋଲ୍ ଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ ଏବେ ଜାଣିବା। ହି ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଲିଡର, ଏ ରିଫର୍ମର and the architect of the creation of ଓଡ଼ିଶା ଏଜ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫର୍ମ କରିବାରେ ଆଙ୍କର ହାତ ବହୁତ, ଏବଂ ହି ଫର୍ମଡ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପକେଇଛି ଯେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ କିଏ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏବଂ ହି ବିକେମ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଇନ୍ 1902ରେ ବେଙ୍ଗଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ସେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ବା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ହି ପୁଟ୍ ପ୍ରେସର ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ବା ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ହି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଟେନାସି ବିଲ୍ ଇନ୍ 1913। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପକେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଟେନାସି ବିଲ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଇଟା ମାନେ U+S U+S ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ 2-4 ଥର ପକେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପକେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଟେନାସି ବିଲ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା, 1913ରେ ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଟେନାସି ବିଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଜମିଦାର ଏବଂ କୃଷକ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଗଢ଼ି ଉଠୁ, ଓଡ଼ିଶା ଟେନାସି ବିଲ୍ର ତା ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଦେନ୍ ହି ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ 4th ଫେବୃଆରୀ 1939। 1939ରେ ସେ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଥିଲେ ବା ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ମଣି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଦ ଜେମ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 9th ଅକ୍ଟୋବର 1877। 9 ଅକ୍ଟୋବର 1877ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପୁରୀଠାରେ, ହେଲା। ପୁରୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଦୈତାରୀ ଦାସ। ତାଙ୍କ ବାପା 3ଟା ବାହା ହେଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 3rd ୱାଇଫ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୁତ୍ର, ହେଲା। ଆଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବ ଯେ 1919ରେ ଦ ସମାଜ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଗକୁ ଥିବ ପଢ଼ିବା। ତାଙ୍କ ୱାଇଫଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ୱାଇଫଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆପ୍ତି। ତାଙ୍କ ୱାଇଫଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆପ୍ତି। ତାଙ୍କର 2ଟା ଝିଅ ଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସାରଙ୍ଗିନୀ ଦେବୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ ଦେବୀ। ହି ୱାଜ୍ ଫେମସଲି ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଜେମ୍ସ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ, ରାଇଟ୍। ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହି ଏକ୍ସେଲରେଟେଡ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଏକ୍ସେଲରେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ହି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ସତ୍ୟବାଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇନ୍ 12th ଅଗଷ୍ଟ
1909 ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट केमे होता 1905 रे स्वदेशी मूवमेंट होता एवं सही समय रे से स्थापना करथिले कौन आमर सत्यवादी मनोविद्यालय 12 अगस्त 1909 एस्टाब्लीश करथिले एवं द उड़िया न्यूज पेपर द समाज वाज फाउंडेड इन 1919 1919 रे उड़िया न्यूज पेपर फॉर्म करथिले बा तांकर फाउंडर एटा क्वेश्चन पके हु इज द फाउंडर ऑफ द समाज आंसर हबो कोन गोपबंधु दास राइट तापरे ए जो हमर आफ्टर सी शहीद ही साइला परे एई समाज पेपर रो एडिटर हेले किए राधानाथ रथ केबे 1946 रे राइट देन द उत्कल प्रदेश कमिटी वाज फॉर्मड इन मार्च 21 विथ गोपबंधु दास एज द प्रेसिडेंट एवं भागीरथी महापात्र एज द सेक्रेटरी क्वेश्चन पकईला यार जे उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी किए फॉर्म करते गोपबंधु दास और सेतेबेले सेक्रेटरी किए थे आमर भागीरथी महापात्र राइट देन ही एस्टाब्लिश्ड स्वराज आश्रम एट कटक स्वराज आश्रम स्थापना करते अलका आश्रम तैयारी करते जगतसिंहपुर रे एवं स्वराज मंदिर कटक रे मध्य स्थापना करते किए आमर गोपबंधु दास बहुत किसी आम ओडिशा पई करिकि जाइछंती तांको पाही आम ओडिशा स्वाधीनता प्राप्त करछि आउ तांको केवल 15 अगस्त 26 जनवरी मन रखा करवा कथा नु सी सब आम दिल्ली रे रहिछंती एवं दिल्ली रे ही रहिथिबे तांको पई स्थान बहुत उच्चरे राइट देन से बहुत गुड़िए फेमस बही लिखिछंती तांको भितरु गोटे होची धर्मपद गो महात्म्य अवकाश बंदीर आत्मकथा अन्यतम राइट एवं डेथ करिले केबे 17 जून 1928 रे बा शहीद हो गले आम ओडिशा पई शहीद होइतिले देन नेक्स्ट आइले कृष्णचंद्र गजपति विषय ये पिक्चर देखुच ये हूँ कृष्णचंद्र गजपति जे कि गंजाम पारलाखेमुंडी राजा ये राइट आंक विषय जदि जानिबा से बर्न करथिले केबे 26 एप्रिल 1892 रे बर्न करथिले कोठी पारलाखेमुंडी कोठी गजपतिर पारलाखेमुंडी रे जन्मग्रहण करथिले तांको बापांक ना कौन थिला गौरचंद्र गजपति मातांक ना राधामणि देवी तांको वाइफ थिले नलिनी पट्ट महादेवी तांकर सन थिले दीटा तांको पुओंक ना कौन थिला जनक ना होची रामचंद्र गजपति एंड एनादर इज माधव सुंदर गजपति एवं कृष्णचंद्र गजपतिंकर आम ओडिशा पाई कौन कंट्रीब्यूशन थिला आस जानिबा ना ही ऑल्सो नोन एज मेकर्स ऑफ मॉडर्न ओडिशा कहुए मेकर्स ऑफ मॉडर्न ओडिशा राइट ही बिकेम द 2 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा रे दी थर प्राइम मिनिस्टर ये किए कृष्णचंद्र गजपति एवं साइमन कमिशन को अटेंड करचंदी कोथि ना ओडिशा को सेपरेट प्रोविंसेस रो मान्यता दिया जाऊ से साइमन कमिशन ले सी इंग्लैंड को जाइछन मते को साइमन कमिशन केबे फॉर्मेशन हला समस्त कहबो 1927 ले मेसोपोटामिया सुपारिश क्रमे साइमन कमिशन गठन हला जेते बेले 1928 रे ताहा इंडिया रे आइले इंडिया रे सेते बेले साइमन कमिशन जेते बेले तार कंट्रोवर्सी देखाला कोडी लाहौर रे एवं साइमन कमिशन के ना साइमन को ना अनुसार होता साइमन जन जज है साइमन को ना अनुसार साइमन कमिशन रखाई जो 7 जन मेंबर थिले देयर इज नो इंडियन मेंबर है से बहुत किसी घटी जिते बड़े इंडियन हिस्ट्री पढ़ेबा से जानिबा साइमन कमिशन कौन एवं साइमन कमिशन ले जिते लाला लजपत राय को ऊपर जिते लाठी प्रहार कराला लाला लजपत राय से देहांत कर जाइए राइट दे छाड़ से इंडियन नेशनल कांग्रेस जब पढ़ा से पढ़ा तापर कौन गला तापर नेक्स्ट पॉइंट कही इन 1914 से 10th सेशन उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस एट पारलाखेमुंडी सी ऑर्गेनाइज करते 1914 रे कोठी पारलाखेमुंडी कौन उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते किए आमर कृष्णचंद्र गजपति राइट ही वेंट टू लंडन जाइए केबे फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रथम गोल टेबल बैठक जब होता सी अटेंड करते मत कहल प्रथम गोल टेबल बैठक केबे होता
ନଭେମ୍ବର 1930 ସେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ ଥିଲେ। ଅପୋଜିସନ୍ ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ? ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ କହିଥିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ବୋଲି, ରାଇଟ୍। ଏସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଯେବେ ପଢ଼ିବା ଜାଣିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପର୍ସନାଲିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରମାଦେବୀ। ରମାଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବା, ରମାଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ। ଯଦି ରମାଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 3 ଡିସେମ୍ବର 1899, 3 ଡିସେମ୍ବର 1899 କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ, ମଦର ନେମ୍ ଥିଲା ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ଅଙ୍କଲ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଇଏ ନିସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଝିଆରୀ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ନା, ସେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେଉଁ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏଇ ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଥିଲେ କି ଏଇ ରମାଦେବୀ। ସି ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଳତୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ରାଇଟ୍। ସି ଲିଡ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ, ଲାଇକ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମେମୋରିଆଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚରଖା ଆସୋସିଏସନ୍ର ସେ ଲିଡ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ସି ଫର୍ମଡ ଆସୋସିଏସନ୍, ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ମଡ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି? ଟୁମ୍ବୁଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଅଫ୍ କୋରାପୁଟ। କୋରାପୁଟର ଟୁମ୍ବୁଡ଼ିଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ। ସେ ଫର୍ମ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ? ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳ। କେବେ? 1946। ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଇବା। ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳ କିଏ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ? ଆମର ରମାଦେବୀ। ଏବଂ 22 ଜୁଲାଇ 1985 ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। 22 ଜୁଲାଇ 1985 ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପର୍ସନାଲିଟି ଆସିଲା ସାରଳା ଦେବୀ। ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବା, ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 9 ଅଗଷ୍ଟ 1904 କେଉଁଠି? କଟକରେ। ଦେଖ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଶହୀଦ ହେଇଥିବା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟରଙ୍କର ଗାଁ ହେଉଛି କଟକ, ହେଲା। ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ବି କଟକ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କଟକ, ତାପରେ ସିନା ଭୁବନେଶ୍ୱର କରାହେଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜାନକୀନାଥ ଘୋଷଲ, ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୁମାରୀ ଦେବୀ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ଆମର ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ କିଏ? ସାରଳା ଦେବୀ, ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ସି ହ୍ୟାଡ୍ ବ୍ରଡ୍ ଦ ମେସେଜ୍ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1 ଅଗଷ୍ଟ 1920। ଏଣ୍ଡ କରାହେଇଥିଲା କେବେ? 12 ଫେବୃଆରୀ 1922। କେଉଁଥିପାଇଁ? ଚୌରାଚୌରୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା ସେତେବେଳେ 12ଟା ପୁଲିସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ରାଇଟ୍। ସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କିଏ? ଯିଏକି ସାରଳା ଦେବୀ, ରାଇଟ୍। ସି ଫାଷ୍ଟିଂ 8 ଡେଜ୍ ଅନଶନ କରିଥିଲେ, 8 ଦିନ ଅନଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ ତିଲକ ପାଣ୍ଠି, যেটাକୁ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ଫଣ୍ଡ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନି ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ହି ଅଲସୋ ପାର୍ଟିସିପେଟେଡ୍ ଇନ୍ ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟ ସଲ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଇଏ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସି ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି ଟୁ ଗो ଟୁ ଜେଲ୍ ବାଇ ଦ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ କୋର୍ଟ। ଏ କୋର୍ଟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି ଯିଏକି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲା ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଯାଇଥିଲେ। ସି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ ଦ ବୁକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଅଫ୍ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମୟା। ଦେଖ ଏଇଠି ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିବ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବହି? ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମୟା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ବହିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲେ? ସାରଳା ଦେବୀ, ରାଇଟ୍। ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି। ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଢ଼ ମନ ଦେଇକି, କିଛି ଭାବନି ଏଣେ ତେଣେ। ଆଜି ନ ହେଇଛି କାଲି ଜବ୍ ହେବ। ଜବ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଲକ୍ ଫକ୍ କିଛି କାମ ଦିଏନି, ପରିଶ୍ରମ। ଯଦି ତୁମ ଲକ୍ କାମ ଦେଉନି ତା ମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କରେ କିଛି କମି ଥିଲା, ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ସି ଡାଏଡ଼୍ କରିଯାଇଥିଲେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ କେବେ? 4 ଅକ୍ଟୋବର 1986 ଡାଏଡ଼୍ କରିଥିଲେ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।